Yashoda
Prabhupada ki jai, Samvita Bhakti ki jai, Gaur Premanande ki jai. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Kamalam Sri Guru Vaishnavansya Sri Rupam Sakrajatam Sarvana Raghunathanvitam Tam Sarivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakhanvitamscha Vancha Kalpatarudhasya Kripa Sindhu Devasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadale Tadbhakta Krishna Bhaktaya Tadbhaktaye Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today we will read from Canto 3, Chapter 29, text number 8. Jadi kita pagi ini kita akan membaca Srimad Bhagavatam skanda 3 bab 29 sloka 10. So this verse describes the devotion in the moods, different moods. Dan di sini akan menjelaskan tentang bakti dengan berbagai mood. What kind of bhakti we have performed, we want to know. Dan kita akan mengerti atau mengetahui bakti jenis apa yang sedang kita lakukan. So this will give us a very good insight about our status in devotional service. Dan dari sloka ini kita akan tahu, kita akan mengerti status atau kedudukan kita, bakti jenis apa yang kita sudah lakukan. You can read. Abhisandhaya yo himsam Abhisandhaya yo himsam dambham matsaryameva va. Dambam matsarya bhava. Ya, sloka 8 ya. Ya. 3298. Yes. Abhisandhaya yo himsam Abhisandhaya yo himsam dambham matsaryameva va. dambam matsaryam eva va samrambhi bhinnadrigbhavam samramvi vinadrigbhavam Mari kuryat satamasa mai kuryasa tamasaha Abhisandhaya yo himsa Abhisandhaya yo himsam dambham matsaryameva va dambam matsaryam eva
vava samrambhi bhinna drigbhavam samrambhi bina drighavam mayi kuryat satamasa mai kuryat satamasaha abhisandhaya himsa abhisandhaya himsa himsa dambham matsayame bhava dambhamatsayame bhava samrambhi bhinna drigbhavam samrambhi bina drighavam mayi kuryat satamasa mai kuryat satamasaha. Please repeat. Abhisandaya himsa Abhisandhaya himsa Dambamatsaryan eva va dambhamatsaryan eva va Samrambhi binadrigbhavam samrambhi bina drighavam Mayi kuryat satamasaha mai kuryat satamasaha. Abhisandaya himsa Abhisandhaya himsa Dambhamatsaryan eva va dambhamatsaryan eva va samrambhi minadribhavam samrambhi bina drighavam kiryat satamasa mai kuryat satamasaha. Abhisandhaya himsam Abhisandhaya himsam dambhamatsaryan eva va Dambamatsaryan eva va samrambhi bina drighavam Samrambhi binadrigbhavam mai kuryat satamasaha. Mayi kuryat satamasaha Abhisandhaya himsam Dambhamatsaryan eva va samrambhi bina drighavam Mayi kuryat satamasa Abhisandhaya himsam Dambamatsaryan eva va Samrambhi binadrigbhavam Mayi kuryat satamasa Okay. Abhisandhaya Abhisandhaya having in view nampak nampak ya ya he who dia yang dia yang himsam Himsam. violence kekerasan kekerasan dambham dambam pride sombong sombong matsaryam matsaryam envy iri hati iri hati eva Eva. indeed memang memang va wa or atau atau samrambhi samrambhi angry marah bhinna hina separate terpisah drik whose vision yang pandangannya yang pandangannya bhavam devotional service bakti bakti may mai to me bumi kepadaku kepadaku Kurya Kurya may do dapat melakukan dapat melakukan Saha he dia Tamasaha in the mood of ignorance. dalam sifat kebodohan. Translation. Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent and angry and who is separatist is considered to be in the mood of darkness. Bakti yang dilakukan oleh orang yang iri hati, sombong, kejam, dan pemarah yang suka memisahkan diri, dia berada dalam sifat kegelapan. It has already been stated in the Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, that the highest, most glorious religion is the attainment of causeless
unmotivated devotional service. In pure devotional service, the only motive should be to please the Supreme Personality of God. Telah dinyatakan dalam Srimad Bhagavatam skala 1 bab 2 bahwa agama yang tertinggi yang paling mulia adalah tercapainya bakti yang tanpa sebab dan tanpa kepentingan pribadi. Dalam bakti yang murni, satu-satunya motif hendaknya adalah memuaskan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. And Prabhupada said, in pure devotional service, the only motive should be to please the Supreme Personality of Godhead. Jadi Prabhupada mengatakan pelayanan bakti yang murni adalah motifnya hanya untuk memuaskan kepribadian Tuhan. That is not actually a motive. Sebenarnya hal ini bukanlah motif yang dimaksudkan. That is the pure condition of the living entity. Dan inilah situasi dari makhluk hidup dalam kondisi yang murni. In conditioned stage, when one engages in devotional service, he should follow the instruction of the bona fide spiritual master in full surrender. Dalam keadaan terikat, terbelenggu, ketika seseorang tekun dalam bakti, ia hendaknya mengikuti petunjuk guru spiritual yang bona fide dan menyerahkan diri dengan utuh. The spiritual master is the manifested representation of the Supreme Lord because he receives and presents the instructions of the Lord as they are by disciplic succession. Guru spiritual merupakan wakil Tuhan secara nyata sebab guru menerima dan menghadirkan ajaran-ajaran Tuhan sebagaimana adanya melalui garis perguruan. It is described in Bhagavad Gita that the teachings therein should be received by disciplic succession, otherwise there is adulteration. Dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bahwa ajaran-ajaran yang ada di sana hendaknya diterima melalui garis perguruan. Jika tidak demikian, maka akan terjadi penyimpangan. To act under the direction of a bona fide spiritual master with a motive to satisfy the Supreme Personality of Godhead is pure devotional service. Bakti di bawah bimbingan guru spiritual yang bona fide dengan motif untuk memuaskan personalitas Tuhan adalah bakti yang murni. But if one has a motive for personal sense gratification, his devotional service is manifested differently. Akan tetapi jika seorang memiliki motif untuk kepuasan indria pribadi, baktinya terwujud dengan cara yang berbeda. Such a man may be violent, proud, envious, and angry, and his interests are separate from the Lord's. Orang seperti itu bisa menjadi kejam, sombong, iri hati, dan pemarah, dan kepentingannya terpisah dengan kepentingan Tuhan. One who approaches the Supreme Lord to render devotional service, but who is proud of his personality, envious of others, or revengeful, is in the mood of anger. Orang yang mendekati Tuhan untuk mempersembahkan bakti, tapi merasa bangga akan kepribadiannya, iri atau menaruh dendam terhadap orang lain, berada dalam sifat amarah. He thinks that he is the best devotee. Dia menganggap dirinya adalah penyembah yang terbaik. Devotional service executed in this way is not pure. It is mixed and is of the lowest grade, tamasa. Bakti yang dilakukan dengan cara seperti itu tidaklah murni. Bakti tersebut tercampur dan termasuk kelas yang paling rendah, tamasa. Srila Vishnu Chakravarti Thakur advises that a Vaishnava who is not of good character should be avoided. Srila Vishwanatha Cakrawati Thakur menyatakan bahwa seorang Vaishnava yang tidak memiliki karakter yang baik hendaknya dihindari. A Vaishnava is one who has taken the Supreme Personality of Godhead as the ultimate goal of life, but if one is not pure and still has motives, then he is not a Vaishnava of the first
order of good character. Seorang Waisnawa adalah mereka yang telah menerima kepribadian Tuhan sebagai tujuan tertinggi kehidupan. Namun jika seorang tidak murni dan masih memiliki motif, maka ia bukan seorang Waisnawa golongan utama yang berkarakter baik. One may offer his respects to such a Vaishnava because he has accepted the Supreme Lord as the ultimate goal of life, but one should not keep company with a Vaishnava who is in the mood of ignorance. Seseorang dapat memberi hormat kepada Waisnawa seperti itu sebab dia telah menerima Tuhan sebagai tujuan tertinggi kehidupan. Tetapi ia hendaknya jangan menjalin pergaulan dengan seorang Waisnawa yang berada dalam sifat kebodohan. So here Lord Kapil Dev is instructing Mother Devahuti, where he is instructing about tamasa bhakti. Di sini Tuhan Sri Kapila Dewa memberikan instruksi kepada Ibu Dewahuti tentang jenis atau bakti yang termasuk dalam golongan tamasa atau kebodohan. So tamasa bhakti means tamas. So devotional service bhakti cannot be tamasa or rajasa or sattvika. Sebenarnya pelayanan bakti tidak pernah ada dalam rajasa ataupun tamasa dan satvika. But how here the devotional service have been defined as tamasa bhakti? Dan kenapa di sini ada juga didefinisikan sebagai pelayanan bakti itu tamasa bakti? It is not appropriate to say devotion is tamasic. Sebenarnya tidaklah pas untuk menyatakan pelayanan bakti dalam tamasa. It have been said so because the person possessing such qualities who is described by this term tamasa, that person is tamasic. Sebenarnya adalah bahwa orang yang melakukan itulah yang masih dalam sifat-sifat tamasik atau sifat-sifat kebodohan. Not that devotion is tamasic. Devotion is not tamasic. Bukan baktinya atau pelayanan baktinya yang tamasik. So because this person is predominantly having this quality of tamas, therefore his bhakti have been defined as tamasa bhakti. Karena orang yang melakukan bakti dia secara dominannya dia dalam kedudukan sebagai kebodohan dia, makanya didefinisikan sebagai tamasa bakti. In Brihan Naradiya Puran, this tamasa bhakti have been defined of 3 types. Di dalam Brihadaranyaka Purana, tamasa bakti ini dibagi menjadi 3. So there is a verse in Brihanaradiya Puran. It says, Jasthanyasya vinasartham bhajate saddhaya harim. Ja cha anyasya vinasartham saddhaya bhajate harim. He is faithfully one who is faithfully engaged in worshipping the Supreme Lord with an intention to cause harm others. Dari sloka Brihadaranyaka Purana yang diikuti Prabu tadi, bahwa mereka mempunyai keyakinan melayani Tuhan, tapi kadang-kadang dia melakukan kekerasan atau mengganggu orang atau penyembah lain atau orang lain. Sabhakti tamasadham. That devotion is considered the lowest form of tamasic devotion. Seperti tamasa. Nah, artinya pelayanan yang seperti itu dianggap sebagai pelayanan yang paling rendah. Sometimes some people they take up devotional service, but their intention is to cause injury, harm to somebody. Kadang ada orang yang melakukan bakti pada Tuhan, tetapi
keinginannya dia sebenarnya untuk mencelakai orang lain. How do they do that? Bagaimana hal itu bisa terjadi? We will discuss that. Dan itulah yang kita akan diskusikan. So this tamasadhama, the bhakti, the lowest mode of form of tamasic, the bhakti which is the lowest form of tamasic devotion can be seen. Jadi tamasa bhakti yang seperti ini dianggap sebagai bentuk bakti yang paling rendah akan terlihat di sini. One way we can see is there is envy and competition in service. Dan ini kita bisa lihat, kadang-kadang kita iri dengan penyembah lain dan juga ada kompetisi di sana. A devotee may outwardly serve in the temple. Secara luarnya, para penyembah itu biasanya pelayanan di tempel. Distribute books, he to conducting some preaching program. Yang mungkin menyebarkan buku, melakukan program-program preaching seperti itu. But internally he is jealous. Tetapi dalam hatinya ada kecemburuan, ada rasa iri sebenarnya di dalam hatinya Toward other devotees kepada penyembah lain who are more successful. yang lebih sukses dalam pelayanan bakti itu. Jadi kita punya rasa iri sebenarnya. Or the devotees who are more recognized, he is jealous for them. Mungkin ada penyembah yang lebih dilihat oleh orang lain seperti itu, lebih kelihatan seperti itu, maka penyembah seperti itu adalah mengembangkan rasa iri pada orang yang muncul atau kelihatan seperti itu. Instead of being jealous towards the devotees who are more successful or are recognized, he should appreciate them. Sesungguhnya seharusnya daripada kita mempunyai rasa iri pada orang yang penyembah lain yang sudah sukses dalam bakti maupun sudah diakui oleh banyak penyembah seperti itu, seharusnya kita mengembangkan bagaimana kita justru mengembangkan rasa hormat kepada penyembah tersebut. Instead of appreciating other service, he is secretly desiring his failure. Untuk secara kadang-kadang mereka mengembangkan daripada dia menghargai atau menghormati orang pelayanan bakti yang dia lakukan. Kadang-kadang orang itu berpikir untuk menginginkan menginginkan kegagalan orang tersebut. How does he secretly plan for their failure? Bagaimana penyembah seperti ini kadang-kadang menginginkan supaya dia gagal atau dia jatuh? He has his influence. He will start talking to this person, that person, do something, so that some other, his progress is hindered. Jadi gimana caranya mereka melakukan secara rahasia dia melakukan untuk kegagalan penyembah tersebut? Dia mulai membuat gosip, menyebarkan gosip kepada ini, kepada itu seperti itu. Jadi mulailah membuat masalah sebenarnya di antara penyembah lain. From behind, he is always cooking something in his brain. Karena dari belakangnya dia selalu di otaknya itu ada muncullah untuk mengata-ngatai dia sesuatu. But when he approaches you, he will approach you with a smiling face. Oh, how are you, Prabhu? You are so nice. You are doing wonderful service. Tapi kalau kita dari depannya, dia akan bilang, oh bagaimana kabarnya Prabhu, Hari Krishna, saya akan melakukan baik sekali pelayanan bakti, akan begitu. This is rascal. Ini orang yang berdebat sebenarnya. What is this? This is not what a Krishna Bhakta should do. Dan ini seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Krishna Bhakta. He's always thinking how to harm him, how to defame him, how to demoralize him. Karena penyembah seperti ini berpikir bagaimana menjatuhkan dia, menenggelamkan dia, atau mencelakai dia, atau membuat dia kelihatan tidak pantas di depan khalayak umum.
sometimes these devotees are so cunning, the way they will speak, the person who they are speaking to, they will know that this person doesn't like him. You understand what I am saying? For example, I don't like you. I will go and talk to him. The way I will talk to him, externally speaking, I am not speaking anything bad, but my body language, the way I express, the feeling, he will understand that, I don't like you. Kadang-kadang mungkin mereka tidak langsung mengungkapkan, tapi dengan gesturnya dia, bahasa tubuhnya dia, saya tidak suka dengan orang ini, tetapi ngomong ke orang lain dengan gaya bahasa tubuh yang mencerminkan bahwa dia tidak suka seperti itu. Dia sering mempisuna atau membuat-buat sebenarnya di luar itu. I'm not speaking anything bad about you, but the way I express my body language, it conveys the meaning that, he's third class boy. Sebenarnya mungkin saja penyembah ini tidak langsung mengatakan dia buruk atau dia jelek, tetapi cara penampilannya dia, bahasa tubuhnya dia mengekspresikan hal itu supaya orang lain mengerti bahwa orang itu tidak bagus. I'm giving him a hint. Don't cooperate with him. Stop him. This is my message, but I'm giving him